Maayong gabi sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1. Nung last day ay natapos kita sa 1 Peter chapter 1 verse 1. Ug karong gabi una atong ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Matud pa dinhi sa verse 2, gipili kamo sa Dios nga Amahan gikan pa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Hinaot nga madawat ninyo ang dugang pa nga grasya o kalinaw. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang written word. So, matod pa din sa heading, gipili daw ang mga Kristohanon sa Dios nga Amahan gikan pa kaniadto. So, kung atong tan-awon, kanusa ba gipili ang usa ka Kristohanon before siya nahimong Christian? Kanusa ba siya gipili? Sa dunay mga laing passage nga nagpamatuod niini nga gipili siya before the foundation of the world. So dinhi ang giingon lang sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kaniadto daw. Wala ipakita kung kanusa ba nang kaniadto. So before pa ang usa ka Kristohanon nakadungog sa maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus. Gipili na siya sa Ginoo before the foundation of the world, before siya gipanganak. Mato din balikon ko lang ang 1 Peter chapter 1 verse 2, gipili kamo sa Dios nga Amahan gikan pa kaniadto. So kung tan-aw nato ang sulat ni Apostol Paul sa mga Kristohanon ngadto sa Efesos, dinhi ay gipakita ni Apostol Paul ang pagpili kanato kaniadto. Matud pa ni Apostol Peter kaniadto. So sa Ephesians chapter 1 verse 4, dinhi akong basahon, ang nagsulat niini ay si Apostle Paul, ang iyang gisulatan ay ang mga Kristohanon sa Efesos. Matud pa dinhi, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. So wala pa buhata ang kalibutan. Gipili na kitang daan sa Dios. So even si Apostle Paul declare niya sa iyang kaugalingon nga apil siya nga gipili ng daan sa Dios nga mahimong balaan o walay kasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo. So dinhi makita nato ang giingon niya Apostol Peter nga kaniadto gipili na kitang daan kaniadto, og matod pa ni Apostol Paul gipili na kitang daan sa Dios before the foundation of the world. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan. Gani dinhi sa sulat ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, gi-explain man niya, gipahibalo man niya ang reason kung nganong gipili ang usa ka tawo nga mahimong Kristohanon o mahimong anak sa Dios. Matud pa niya dinhi nga mahimong balaan. So ang pagpili sa usa ka tawo gikan sa kangitngit gibalhin sa kahayag sa atong Ginoong Dios for the purpose nga mahimong balaan og siya makahimaya sa atong Ginoong Dios. Before a person's birth, God knows already when, where, and what will be a person's response once he heard the word of truth. Sa panahon nga madunggan niya ang pulong sa Ginoo, alam na ng atong Ginoong Dios dahil He is omniscient. Nakahibalo siya before, present, and after nahibalaan sa atong Ginoong Dios mo nang nakita na niyang daan kung sinong o kinsa ang tao nga makadungog sa iyang pulong, matapos makadungog sa iyang pulong nga ginatudlo o ginapreach ay unsa ba ang response niini, positive ba o negative ba, may tungod kaniya, i-reject ba siya sa through his teaching o dawaton ba siya sa og paharion sa iyang kaugalingon, sa iyang pagkatao.
Sumatod ko pa kanina, ang before the foundation of the world, dahil omniscient ang atong Ginoong Dios, nahibalaan niya daan kung kinsa ang mag-response na mudawat kaniya. So matod pa sa Acts chapter 17 verse 26, si Apostle Paul ang istorya dinhi samtang siya ay nagwali dito sa Athens. Matod pa dinhi sa verse 26, gikan sa usa lang ka tawo gihimo sa Dios ang nagkalaing-laing matang sa tao. So klaro kaayo dinhi nga isa lang ang gigikanan sa usa ka tawo, o duha lang, si Adan and Eve. Gani si Eve gani gikan man sa lawas mismo ni Adam, dahil nung makita sa Ginoo nga medyo nalungkot si Adan dahil wala siya kauban, bisag naghimo ng atong Ginoong Dios ng klase-klaseng mananap o gipaduol sa kay Adam, wala gi maging kapareha kaniya mo nang nalungkot na lonely si Adam mo nang gipakatulog sa atong Ginoong Dios, o sa iyang pagkatulog gikuha ang usa ka part o usa ka gusok ni Adam o gihimo niya kining Eva. So insakto lamang nga giingon dinhi sa Acts chapter 17 verse 26, gikan sa usa lang ka tawo gihimo sa Dios ang nagkalaing-laing matang sa tawo, because even si Eve ay gikan sa usa ka tawo nga mao si Adam. So o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Kinsa ang nagpapuyo niini? Ang atong Ginoong Dios. Dili aksidente nga ang bawat isa nagapuyo sa lugar nga iyang napuy-an karon, dahil giplano na kanang daan sa atong Ginoong Dios. O padayon nga nag-ingon ang written word of God, sukad pa sa sinugdan giplano ng daan. So dili makuratan ang Ginoo, dili aksidente ang atong pagpuyo sa atong lugar, kung dili matod pa dinhi sukad pa sa sinugdan giplano ng daan sa Dios kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Even ang length or shortness sa atong kinabuhi kung asa kita magpuyo, naa na daan plano sa atong Ginoong Dios. Muna nga mukha nang before the foundation of the world, gipili na kitang daan sa atong Ginoong Dios para mahimo niyang anak, dahil guba ang relasyon nato nung magkasala si Adan and Eve. Relasyon nato sa father and child relationship sa atong Ginoong Dios, ang Dios Amahan. Mao nang hinungdan nga nagpakatao ang atong Ginoong Kristo para ang tanan nga mutuo kaniya magkaroon ng kinabuhing dayon. So dahil all-knowing ang atong Ginoong Dios, midugang pa si Apostle Paul sa pagsulat sa mga Kristohanon sa Episo. Matod pa niya sa chapter 1 verse 13, "Og kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyong ang kamatuoran." So kining mga Kristohanon sa Efesos, sa dili pa sila Kristohanon, paano sila nahimong Kristohanon, maging anak sa Dios, naging anak sa Dios? Matod pa ni sa Ephesians chapter 1 verse 13, "Kamu usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran." Unsa ba kining kamatuoran? Matod pa dinhi, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. So si Kristo gyud ang makaluwas sa usa ka tawo from hell papuntang hell to heaven. Muna nga para makasama niya sa iyang puluy-anan. Muna nga wala na lain pang relihiyon dili pwede makaluwas sa usa ka tawo kung dili si Jesus Christ lang gyud, dahil gipakamatyan kita niya dito sa cross of Calvary, sa cross of Golgotha. So sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timailhan nga kamo iya na. So dahil sa atong pagtuo daw ay naluwas kita o gihatagan kita sa Espiritu Santo, para ang Espiritu Santo maong ning mo-guide sa kadaadlaw sa atong kinabuhi through His Word. He will convict, He will guide us sa maayo nga pagkinabuhi. Balikon ko, sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timailhan nga kamo iya na.
ang usa ka Kristohanon ay iya gid sa atong Ginoong Dios dahil gilukat na kita sa atong Ginoong Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong nga anak. Muna nga ang pagpili sa usa ka tawo before the foundation of the world. Ngunit ang realisasyon niini nga pagpili sa panahon nga nandugong niya ang pulong sa Ginoo ug mituo siya. Ug katong wala mo tuo kay Jesus Christ, isa lamang ang gihimo nila, gireject nila ang atong Ginoong Kristo. Muna nga omniscient o alam na all knowing ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, all knowing siya before, present and after. Muna nga nahibalaan niya kung kinsa ang response nga modawat kaniya matapos ang usa ka tawo makadungog sa iyang pulong nga ginatudlo kanila. So padayon ta, unsa ba ang reason kung nganong gipili sa Ginoo ang usa ka Kristohanon? So ani aday gihapon sa 1 Peter chapter 1 verse 2 sa akong gibasa kanina sa Ephesians chapter 1 verse 4, dito giingon nga para mahimong holy o mahimong matarong ang usa ka tawo. So dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 2 gipili para mahimong anak sa atong Ginoong Dios. Dahil sinabi ko na nga na dahil sa guba nga relasyon sa mga tao o sa Ginoong Dios nga nag-create kaniya, munang para ma-restore kini, pakamatyan siya sa atong Ginoong Kristo, o kung mutuo siya sa atong Ginoong Kristo, diha nagsugod ang restoration sa iyang pagkatao nga patsadan usab ang relasyon niya ngadto sa Dios. Dios Amahan, Dios Anak, ug sa Espiritu Santo. Matod pa din gipili kamo sa Dios, 1 Peter chapter 1 verse 2. Gipili kamo sa Dios nga Amahan gikan pa kaniadto sa katuyuan. This is the reason. Sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo. So pangutana uli, nganong himuon mang anak ang usa ka tawo nga dili ba di ay tanang tawo anak man sa Dios? So universally ang simple nga mindset sa usa ka tawo siya anak sa Dios, pero dili kana tinuod nga tanang tawo anak sa Dios. Tanang tao created by God, pero lahi ang anak dahil ang anak nagkinahanglan og relasyon. Ang pagbuhat ay madali lang, wala na magkinahanglan og relasyon. Halimbawa, kung doon ako'y gibuhat, halimbawa nga lingkuranan o upuan, so gibuhat ko kanang upuan, pagkahuban kog buhat, dili na pwede nga mahimo kong anak. So iba ang created, iba ang relationship nga mahimong anak. So ebidensya mabasa nato kini sa John chapter 1 verse 12 nga makita nato nga dili tanang tao anak sa Dios, pero dinhi sa John chapter 1 verse 12 gipakita usab dinhi sa atong Ginoong Dios kung unsa ba ang himuon sa usa ka tawo para mahimo siyang anak sa Dios. Matod pa dinhi sa John chapter 1 verse 12, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya, si bisan kinsa nga midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo, kining kaniya si Jesus Christ ni. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya, Chinese ka man, Pilipino ka man, Bangladesh ka man, Indian ka man, bright ka man, dili ka man bright, guwapo ka man, dili ka man guwapo, guwapo ka man, dili ka man guwapa, bisan kinsa. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kang Jesus Christ, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So muni ang basihan, muni ang say tawag ani, muni ang reason, murag dili gid reason, pero ingon niini ang pamaagi di ay ingon niini ang pamaagi para mahimong anak sa Dios ang usa ka tawo. Dahil pag sinabing
gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios, ibig sabihin dili tanang tao anak sa Dios. So unsa ang pamaagi sa atong Ginoong Dios para ang usa ka tawo mahimong anak niya? Matod pa dinhi, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kang Jesus Christ, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Dawaton ang atong Ginoong Hesukristo nga maghari sa iyang pagkatao. Mutuo kaniya, dili tuo lang, kung dili mutuo kaniya, sundon siya pinaagi sa iyang written word. Mao nang hinungdan nga ang pulong sa Ginoo, ang written word nga nasa Bible ay gisugid sa atong Ginoong Dios nga basahon para mao kini ang mahimong danag sa atong mga suga, sa atong mga tiil, o danag sa atong mga dalan, as the Psalmist 119 verse 1 o 5 nga nagaingon, your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So, balikon ko, ang pamaagi sa atong Ginoong Dios para mahimong anak niya ang usa ka tawo, mahimong tinuod nga Kristohanon, dawaton ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagpahari sa iyang pagkatao, o ang ikaduha, mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili tuo lang. Verse 13, John chapter 1 verse 13, may padayon, nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. So ang Ginoo ra gyud ang dunay kapasidad nga mohimong anak niya, himuon niyang anak ang usa ka tawo. Mao nang hinungdan nga ang atong kaluwasan ay grasya lang gid sa Ginoong Dios. Dili kaya natong trabahoon ang atong kaluwasan dahil kini grasya lang sa atong Ginoong Dios. Libre ang atong kaluwasan, gipakamatyan sa atong Ginoong Hesukristo, pero dili barato nga kaluwasan kung dili ipakamatyan niya. Libre kini, og matapos natong madawat, kinahanglan atong i-maintain kini nga dili madaot nga kaluwasan. Matud pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul ngadto sa mga Christian sa Ephesus, for it is by grace you have been saved. Pinaagi sa grasya kamo naluwas. Kinsay ang giignan dinhi ang mga Kristohanong buhi sa Ephesus. For it is by grace you have been saved through faith. Pinaagi sa inyong pagtuo. It is not by yourself. It is the gift of God. So maunang daghang mga duha lang ka klase ang religion sa nining kalibutana, o duha lang ka klase ang salvation o kaluwasan sa ilang kalag nga gituuhan sa mga tao nining kalibutana. Ang unang-una ay ang kaluwasan nga grasya gikan sa Ginoo o pinaagi sa iyang pagtuo, o ang ikaduha nga mga tao nga nagtuo nga luwas sila, pinaagi sa ilang sariling paningkamot, sa ilang binuhatan. Dili gina pwede. Nga naman, dahil kung kaya sa usa ka tawo nga makiguban sa atong Ginoong Dios hangtod sa hangtod pinaagi sa iyang maayong binuhatan, mabaliwala ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Nga naman, dahil pwede akong moadto sa langit o sa pinuy-anan sa Ginoong Dios, pinaagi sa akong sariling sikap, so aanhin ko pa ang kamatayon ni Jesus Christ. So padapli na lang na, i-reject ko na dahil kaya ko naman moadto sa langit, pinaagi sa akong mga maayong binuhatan. Pero matod pa sa atong Ginoong Dios sa Isaiah chapter 64 verse 6, matod pa niya dito nga ang atong mga maayong binuhatan, kung kini ay himuon natong pangluwas sa atong kalag, kini ay basura lamang, kini ay trapo lamang sa iyang atubangan. Ang maayong binuhatan ay resulta kini sa atong kaluwasan nagihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Para dili madaot ang atong kaluwasan nga gihatag nga libre, kinahanglan i-maintain nato, matarong kita, matarong na kitang daan, i-continuous nato ang pagkamatarong nga gihatag sa Dios kanato, pinaagi na maging submissive kita adlaw-adlaw sa atong Ginoong Dios through His written word. Magasimba kita adlaw-adlaw sa atong Ginoong Dios through His written word, kay mao kini ang insaktong pagsimba, ang pagsubmit,
pag-obey sa iyang written word nga gihatag niya kanato para atong tun-an, para mahibal-an nato o may apply nato sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. So, unsa pa ang partner sa Diyos Amahan para mahimo niyang anak ang iyang mga pinili. So klaro kayo din sa passage sa 1 Peter chapter 1 verse 2 nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang mo-convict sa katao para makita niya nga kailangan niya ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, kailangan niya nga maluwas sa sitwasyon nga puno sa kasalanan o magpaubos siya, dawaton niya ang atong Ginoong Kristo, mo na nga mahimong anak ang usa ka tawo sa atong Ginoong Dios, dili lamang sa atong Ginoong Dios kung dili pinaagi usab sa Espiritu Santo. Balikon ko pagbasa ang 1 Peter chapter 1 verse 2, gipili kamo sa Dios nga Amahan gikan pa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo. So klaro kaayo na munang ang ako nga Bible dili English dahil dili tanang mga Pilipino ay makasabot sa English. Bisaya gyud ang Tagalog gani, ang mga Tagaluson gani dili makasabot sa Binisaya. So at least ni ako sa Mindanao, ni ako sa Cayandero City, at least ang akong audience ay mga Bisaya nga bisan gamay bata, bisan tigulang makasabot sa Binisaya. Kung English ang akong gamiton nga pinulungan sa laing mga tao sa laing lugar, sa ubang nga dili makasabot nini mura kung nag-speak in other language or speaking tongues. So padayon kung anak sa Ginoong Dios ang usa ka tawo, unsa may katuyuan niini dahil may reason kung nganong gihimo sa atong Ginoong Dios ang usa ka tawo para mahimo niyang anak. Matod pa sa verse 2, padayon dinhi, matod pa dinhi, aron magmasinugtanon kamo, gipili kamo sa atong Ginoong Dios, pinagi sa Espiritu Santo, himo niyang anak, aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. So ang reason kung nganong ang usa ka tawo gihimong tinuod nga Kristohanon, anak sa Dios, para mahimong masinugtanon, magmasinugtanon kamo kamo kang Kristo ug mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Wala ikaw wala piliang usa ka tawo para mahimong kwartahan o mayaman, pero kung mahimong mayaman man o kwartahan man mas maganda. Pero the first reason nga gipili ang usa ka tawo para magmasinugtanon sa atong Ginoong Hesukristo. Paano maging masinugtanon sa atong Ginoong Hesukristo? Through His written word nga iyang ginabasa o iyang ginatun-an. So dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, atong mapansin dinhi nga anaa ang tulo ka persona sa isang Dios. Gipili kamo sa Dios, ana ang Dios Amahan, gikan pa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo sa nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo. Ang kauban niya pagpili sa Dios Amahan, ang Espiritu Santo, nganong gipili man siya para mahimong masinugtanon kay Jesus Christ. So niya makita nato dinhi nga dunay usa ka Dios. There is one God that revealed in three distinct person: Father, Son, and the Holy Spirit. O kining tulo iisang Dios. Kung unsa ang Amahan, mausab si Jesus Christ. Kung unsa si Jesus Christ, mausab ang Espiritu Santo. Pero nagkailain-lain sila nga persona. Dili kung ang Amahan mautong nagpalansang sa krus ng Kalbaryo o ang Espiritu Santo mautong nagpalansang sa krus ng Kalbaryo, dili ni ngunana. Muna nga ang Trinity, ang simple definition of Trinity, one God revealed in three distinct, nagkalain-lain, distinct, magkaiba, distinct person: Father, Son, and the Holy Spirit. So dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 2,
makita nato dinhi ang triune God. Ang triune God nga gihulagway mismo sa atong Ginoong Dios. Unsa man ang pagpanglinis diay sa sala sa usa ka tawo? So sa atong gibasa kanina, ang dugo ni Jesus Christ. Balikon ko sa pagbasa, matod pa dinhi, aron magbasinugtanon, gipili kita gihimong anak sa Dios, aron mahimong magsinugtanon kang Hesus Kristo ug mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Wala na laing panghinlo pa ang para sa kasalanan sa usa ka tawo, ang dugo agad ni Jesus Christ. Mao nang hinungdan nga kinahanglan gid si Jesus Christ mamatay sa krus ng Kalbaryo, tugsukon ang iyang tagiliran sa bangkaw sa Roman soldier para mutagas ang iyang dugo, tubig ug dugo sa iyang lawas, dahil mao kana ang panglinis sa sala sa usa ka tawo. Ug kung gi-reject niya ang pagtulungan nga Kristohanon mahitungod niini, ang pagluwas ni Jesus Christ sa usa ka tawo dito sa krus ng Kalbaryo, impierno gayud siya. Muna nga mao gyud na ang giingon dinhi sa written word of God. Unsa kining grasya, dahil matod pa dinhi sa katapusan sa 1 Peter chapter 1 verse 2, hinaot nga madawat ninyo ang dugang pangagrasya ug kalinaw. So ang pangutana dinhi, unsa kining grasya? Grace, simple definition of grace, grace is undeserved favor nga gihatag sa atong Ginoong Dios sa usa ka tawo. Bisag makasasala ang usa ka tawo, gihatagan niya hangin, gipahinlok niya ng hangin, naagi hapon naatanan ang provision bisag siyang makasalanan. Pero merong diferensya, merong kalainan ang grasya sa usa ka tawo nga wala motuo sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, kay sa tawo nga mituo og misunod kaniya. So ato sampuanon nga madawat lamang sa usa ka tawo ang special grace of God kung siya dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Matud pa sa 1 Peter chapter 2 verse 10, so dinhi makita nato ang duha ka klase nga panan-aw sa atong Ginoong Dios sa mga tao. Katong tao nga wala mo respeto kanya dahil wala siya tuohi, o sa katong tao nga mirespeto kanya o misubmit gyud siya sa iya pinaagi sa iyang written word. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 10, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Matod pa ni Apostol Peter sa iyang gisulatan nga mga Kristohanon sa nagkalaing-laing lugar nga nakakatag dito nagkatibulaag, matod pa niya, kaniadto dili pa kamo Kristohanon, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon iya na kamo. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios. So dinhi ang kini daw mga tawhana sa unang kini nga mga Kristohanon, sa wala pa sila mga Kristohanon, wala sila kaluy sa Dios, apan karon gikaluy-an na kamo na niya kamo. So muning duha ka dagway sa atong Ginoong Dios nga ang do naging favoritism ang atong Ginoong Dios. Favorito niya ang mga tao nga nagsunod kaniya, mituo kaniya. Og ang wala motuo kaniya, dili niya favorito. Kay mo ning giingon dinhi, kaniadto wala kamo kaluy sa Dios dahil wala kamo mutuo kaniya, apan karon gikaluy-an na kamo niya dahil mituo na kamo. Muna nga ang siguradong pag-ampo nga tubagon sa atong Ginoong Dios kung ang usa ka tawo iampo niya nga siya pagharian sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit of Jesus Christ. Mao gina sigurado dahil gusto sa atong Ginoong Dios nga ang tanang tawo magkaroon ng personal relationship kaniya. Gusto niya nga ang tanang tao sa kalibutan, ang tanang tao gipakamatyan niya para gusto niya nga ang tanang tao makauban niya sa iyang puloy-anan dito sa paradise, dito sa langit. Nga kung unsa ka patsada kining view nga sa likod kanako ay mas patsada, layo ra kay ni sa kapatsada sa langit. Mawala dito ang tanang problema, makalimtan mo ang kinabuhi mo dinhi sa kalibutan. Kung ang usa ka tawo ato anas langit, makalimtan niyang tanan dinhi sa kalibutan.
lakit nga ang iyang mga mahal sa kinabuhi makalimtan niya dahil kung madumduman pa niya, dili niya ma-enjoy ang kapadsada sa langit. Muna nga, siguraduhin ginato nga mutuo kita, dawato nato ang paghari sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao, para sigurado kita makauban o makaadto sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mituo kaniya dito sa iyang paraiso. So dinhi lang usa kita kutob, unsaon ba pag dawat o pagdawat pagpahari sa sa atong Ginoong Hesukristo sa atong pagkatao? Simple nga pag-ampo lamang. Iimbita mo si Jesus Christ nga maghari sa imong kaugalingon, pangayoon mong pasaylo, pagpasaylo sa tanan mong kalapasan, kasalanan nga nabuhat kaniya, o iampo mo nga siya na ang mag-lead kanimo, siya na ang manguna, siya na ang maghari sa imong kinabuhi. Dinhi lang usa kita kutob dahil miabot na kita og 30 minutes. So maganda yung 30 minutes lang o 20 minutes lang dahil mubo ra. So niapagyapon ta sa 1 Peter chapter 1, moabot na ta hapit sa verse 3. Hapit na matapos na to ang verse 2. So, daghang kayong salamat sa tanang nananaon ining live sa Facebook o sa mutanaw pagyud kay dugay pa man ni i-erase. Kung i-erase ni sa Facebook, doon na ako'y personal YouTube channel, Edwin Macahelos, muna ang akong personal YouTube channel. O salamat kay sa tanan nga nananaw ni ini nga pagtulunan ang Ginoo magauban kaninyo. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong Amen, Amen, and Amen. Slow connection.